vu notre équipe nationale gagner 3 buts dans le stade qu'on appelle le tribunal. En tous les cas, moi j'ai... Et voilà, moi je suis content quand même, c'était un très très bon résultat. Et ça ne fait que remonter le moral des joueurs. Merci Saïd. راكم شفتوا على كل حال، راكم شفتوا المباراة في نيجيريا. اللاعبين تاعنا اللاعبين تاعنا واش قدموا في هذه المباراة أمام منتخب قوي جدا وهو نيجيريا متأهل لكأس العالم. وشفتوا فريقنا كان مريضا منذ فترة طويلة جدا ولم نكن قادرا للفوز على زامبيا في بلادنا. والحمد لله شفنا الآن رجوع اللاعبين بقوة. تعادلنا أمام المنتخب النيجيري منتخب قوي جدا وشفنا الروح القتالية تاع اللاعبين. ومع ذلك نلعبوا أمام المنتخب سنتر أفريقيا ولعبنا يعني بأناقة. نقول بأناقة لأن on a gardé le ballon le maximum, on a fait tourner le ballon, on a récupéré le ballon chez l'adversaire, on a tout fait dans ce match et on a gagné 3-0. Je pense que cette équipe nationale, il faut apprendre à dire merci. Ça c'est très important les gars, parce que cette équipe nationale vous appartient aussi, comme elle appartient à tous les Algériens. Mais là je ne sais pas ce qui se passe actuellement avec nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. اللي قدموا المنتخبنا اليوم جو بونس كو يا بوكو كي فون شونجي دافي. لا ما فيش اي مشكله، انا عطيت فرصه تقريبا لكل اللاعبين. كان عندي القانون يسمح لي تغيير 6 لاعبين دخلوا كلهم وابراهيمي خرج ايضا اللي كان يعطي فرصه لبعض اللاعبين الاخرين. الحمد لله يعني سيت ان شونجمون تاكتيك. اي اسمح لي نضرب الروميه راني جو مسيو اونكور جو ميسكيز. عطيت فرصه لبعض اللاعبين كلهم. 2 لاعبين ما لعبوش، كنت حابب اني نعطي زيتي وايضا اللاعب بلغيت، ولكن يعني 6 لاعبين دخلناهم. هذا اللي كان يسمح لنا الحكام تاع اليوم. لو سيستيم دو جو il est très simple, Nous avons joué 4-5-1. Nous avons joué contre le Nigeria 4-5-1, mais nous avons joué avec une sentinelle parce que l'importance du match était vraiment très dur pour nous contre le Nigeria. Nous avons joué un petit peu la prudence et puis après j'ai changé complètement quand j'ai vu qu'il y a un coup à jouer contre le Nigeria. Nous avons attaqué, nous avons créé beaucoup d'occasions. Nous avons terminé le match avec la rentrée de Bounedjah en 4-4-2. Nous avons terminé aussi le match aussi en 4-4-2 avec Bounedjah quand elle est rentrée. والله بكل صراحة أنا ما عندي أي مشكلة. قادر نلعب المباراة المقبلة في ملعب 5 جويلية، قادر نلعب في قسنطينة، في وهران، ما فيش أي مشكلة. لأن المنتخب الوطني الجزائري يرجع إلى كل الجزائريين، ولما تكون عندك ثقة في اللاعبين تاعك ما تخافش. ممكن نرجع أيضا إلى البليدة نلعب شكل، أي مشكلة، ما فيش أي مشكلة. ولكن أهم شيء بالنسبة لنا حنايا ولكن نكونوا فريق، نعاود نطلوا الشخصية تاعو، لأن مهم جدا. عندنا أهداف وهي كأس إفريقيا 2019 إن شاء الله في الكاميرون. لازم من الآن حتى نلحق إن شاء الله للنهائيات إن شاء الله نتأهل بإذن الله. هذاك يكون عندنا فريق سور اون باس سوليد، لان راح يكونوا لاعبين اخرين راح نشوف المنتخب الوطني الجزائري، لان النهائيات مش كما التصفيات او المباريات الوديه. لهذا ان شاء الله من الان نبداو نخدموا ونختاروا اللاعب المناسب للمنتخب الوطني الجزائري. اخي العزيز جو فوز اريت، سي با فري عندك الصور كان مسيو ايغي اللي كان واقف. وراه المشكل ايه لا ما فيش مشكله عادي، لان نقول لكم بكل صراحه ما تنساوش اللي احنا رانا جينا باش نطفيو النار يا جماعه الخير. ما كانش عندنا الوقت، وحتى طلبت الاتحاديه باش يكون عندي مدرب تاع اللياقه البدنيه، ولكن للاسف لحد الان ما صدناش الرجل المناسب للمنتخب الوطني الجزائري. وقلت لكم يا جماعه الخير لازم تفهمونا على بالنا واش رانا نديرو في المنتخب، ما على بالنا واش رانا نديرو في المنتخب. احنا قلت لكم في اول ندوه صحفيه، قلت لكم بعد المباراه تاع سود افريق راح نبداو العمل تاعنا، حتى ايضا بالمدرب تاع اللياقه البدنيه اللي يكون معنا ان شاء الله. حنا سيتو جونس المباراه ربي هو اللي وفقنا، باسكو كاين بزاف شي ناس كانوا يستناو لا ديفات. Ça déplaise à certains, c'est le bon Dieu, parce que c'est la justice divine. Avec l'enfant, je ne dis pas ça. Je sais à qui je fais allusion. Je sais à qui je... Depuis le début des qualifications de la Coupe du Monde, on enchaînait les résultats sur les résultats avec la Coupe d'Afrique. Donc forcément ça a touché la confiance de l'équipe. Après voilà, quand on commence à faire 1, 2, 3 matchs, on sait qu'en Algérie il y a pas de match très important contre le pays et tout le monde les regarde. Et voilà, il y a
pas d'adversaire facile. La Centrafrique, il faut repartir de la base. Voilà, c'est vrai qu'avant on jouait bien, mais comme je dis, c'est la confiance, c'est le moral, c'est tout lycée dans tout, et voilà, on va repartir de l'avant avec cette victoire, il faut continuer. Hier c'était Brahimi, aujourd'hui c'est Riyad, demain ce sera peut-être Slimani, après-demain ce sera Medjani. Peut-être, moi j'ai ma politique à moi, jusqu'à la phase finale où je choisirai les deux capitaines d'équipe. Mais sinon, je veux faire plaisir à mes joueurs. Je veux leur remonter le moral par le brassard. Aujourd'hui, c'est Riyad qui m'a dit demain, ça serait possible pour Slimani. C'est comme ça. Ça pose aucun problème pour moi. Alors moi, j'ai pas vu le même match. On a pressé beaucoup plus haut, on a créé beaucoup plus de problèmes beaucoup plus haut. Évidemment, on s'est découvert, on était mené au score. La prestation, je crois que M. Madjer a dit qu'il était fier de son équipe au niveau tactique. On était très fort au niveau tactique, mais nous aussi. Avec l'équipe que nous avons, une jeune équipe, 22 ans à peu près de moyenne d'âge. On a fait jouer un jeune de 17 ans ce soir. Donc on a une équipe en construction. On est venu ici, on savait que ça allait être compliqué. On voulait travailler, on voulait créer un maximum de problèmes. On est très bien resté en place. On prend ce premier but sous une erreur de classement. Et en première mi-temps, on a vraiment tenu le choc. En deuxième mi-temps, on a essayé de pousser un peu plus haut, ce qui a créé beaucoup de soucis à l'équipe d'Algérie, qui a quand même eu plus de peine à sortir le ballon. Puis on prend 2 buts. Je ne sais pas pour les critiquer là-dessus, mais ça m'a 2 buts, je vais voir, qui vont être très bizarres. Enfin, le foot, c'est comme ça. On sait que parfois, contre des grandes équipes avec des grands joueurs comme vous avez, on est punis. Nous, on a eu 3-4 occasions nettes où aussi on doit marquer. C'est notre problème aujourd'hui. Si on marque, on peut même marquer en premier. Si on marque en premier, le match peut être différent. 2-0, voilà, c'est le foot. Mais moi, je suis fier de mon équipe. Elle est venue, elle a travaillé, elle a respecté le plan de jeu, malgré, lorsqu'on prend un but, parfois les équipes jeunes, surtout, elles se donnent des organismes, on est resté en place. Tu gagnes les matchs qu'il fallait, totalement, et moralement tu pèses dans le ton, et tu pèses dans le rang, et forcément les résultats après sont les mêmes. Voilà. Non, ça avec des si on refait tout. Non, c'est la vie, vous savez, s'il est parti, c'est qu'il veut partir, voilà. Non, on a le coach qui est avec nous, on a travaillé les petits jours, on travaille bien. Voilà, c'est que le début, il faut du temps, il faut laisser du temps à tout le monde pour construire pas un 11, pour construire un groupe de 23, 24, 25 joueurs qui peut aller essayer de faire quelque chose dans la calme. والله بكل صراحة يعني مانيش عارف كيفاش نرد لك على الأسئلة هذه. والله المشكل نلعب 5 جوية ولا نلعب في تشاكر أي المشكل؟ احنا ما فيش أي مشكلة، احنا عندنا منتخب، عندنا طاقم فني، عندنا اتحادية. نختار الملعب وين نروح نلعب. ما فيش أي مشكلة. لما يكون عندك فريق قادر يعني انقلاب الأنصار من جانب تأثر أي شيء، ما تأثر أي شيء، احنا نحترم الناس اللي يحبوا ينتقدون، المناصرين يحبوا ينتقدون ما فيش أي مشكلة، حتى الصحفيين يحبوا ينتقدون ما فيش أي مشكلة. احنا نديروا العمل تاعنا، العمل تاعنا أنا شخصيا مركز على عملي، مركز على المنتخب، ومركز على مستقبل المنتخب الوطني الجزائري. الآن واش تحب الله غالب، واش تحب ندير؟ دوك واحد ينتقدني وواحد ينتقد الفريق الوطني والمناصرين ما يحبوش سليماني وما يحبوش شاوشي، واش تحبوا نديروا؟ أهم شيء احنا اون ترافاي دون دو تري تري بون كونديسيون، واللاعبين رانا نشتغلوا والحمد لله ومرتاحين، واللاعبين الحمد لله se sont toujours montrés disponibles pour cette équipe nationale et la preuve, il y a un changement en bien. J'espère qu'on continuera comme ça, Inch'Allah.